Hi viewers kan apne sob ke moila channel ja ro welcome kore ase sadian aji moi Dimapur de agina ase gare binabo kore na amar church laga gare etu Mahindra XUV 500 loi gina ase etu yate Dimapur de bi etu Mahindra First choice koi gina enika workshop ekta ase garage mat bhat company nisina damor ase company to no hoy holbe company nisina ase to yate moi to chaka bolto pangena taka to change kurbo ase eta aji morning aha tamde to ini takise time do holbe bat kaina ebo gona aha tamde to sata kare aji hoise moi laga to eto gari khan par wa puchide moi laga banabole ase to ini okay na eta shuru kurbo ase to eta दिखाई দিব আপনাকে তো কিনকা চেঞ্জ করে কিনা করলে আর কাম দে কিনকা আছে এটু বি আপনাকে তো ভিডিও দে মই ডিটেইল দেখাই দেব তো সাদিয়ান মোলা চ্যানেল দে নতুন আছে বলে সাবস্ক্রাইব করে দিবি ভিডিও ভালো লাগে বলে লাইক করবে A few moments later Motor lulup tanggur lele palna trade to be a wala right now oh chaka buldo la kam to potom hoise eta to bushing khan par sabo balance road bushing koise na koto modo na edu na খাই নাই ছিল তো এটো বি চেঞ্জ কৰি দিবে কৰিলে ভাল ফেৰিছে আৰু বিচলা সামান তো পাবো তো না ইয়াতে সামান তে ইতে না খাই নেকি না পারে না ইনা কিটাবার ইনা হালা কৰি ব্ৰেক চাপা যাম দে এটো কি লা সাউন্ড হ'ব এটো ব্ৰেক পেট খান হ'ব না কিনে আছে না এনে হট আহিলে না লাগে এবাৰ বলে না ইনা মাছতে মাৰিলে এটো সাউন্ড ওলাই থাকা মই একবাৰ সাৰ্ভিসিং কৰা দম দেনা পানী পৰা টিক মাৰি দিছে এটো পিছে দে না লাও আৱাজ তো কৰিছে আৰু অলপ দিন পিছে দে হাৰাটো হাৰাইছে একবাৰ ওলাই আৰু এনেকা এটো আছে এটা তো ফিটিং হৈ আছে বলটো তো হালে দিছে আৰু এতিয়া ভিতৰতে balance road bushing itu kai khabra kok ina sound to ola ase koche itu change kurigena sabo dar fitting hoy ase itu hole to itia notun hala bolto na itu iki inga hale dibi no itu color ase itia hala to itu to কিলে মানে নাট খান আলাক নহয় দি বলে না নতুন পুরানে কেও বলে ব্রেক লাইট তো বানাইছে যা আৰু এটা তো ডিকি লক এটো বিয়া আছে কৈ আছে এটা অলপ এডজাস্ট কৰি দিবলৈ তখন কৈ আছে কিনে হ'ব अभी साउंड नहीं करेगा অলপ জোৰ বা বন কৰিব লাগে না বনটো চলে এটা ভিতৰটা গুঠা দিছ না এটা ভিতৰত যাইছো অলপ জগা মাৰব লাগিব আপোনাৰ লক ফাইন আছে নেক্সট টাইম লক চেঞ্জ কৰি
আৰু লগতে ইয়াতে পেইণ্টিং কৰে আৰু গাড়ীখন মডিফাই কৰে ৱেল্ডিং খান আৰু ইয়াতে সেলফ ডাইনামো খান বি সব কিবাতে ইয়াতে কৰিব পাৰে আৰু জাগিনা তাতে ভিতৰত একবাৰ বেছি চাব আৰু এটো আছে কাৰ সাৰ্ভিসিং ইয়াতে সাৰ্ভিসিং কৰিব পাৰে আছে ভিতৰতে চাইছো গলে এনেকা লিফট মেচিন বি তিনটা এটোখনতে উঠাই কিনা মাহিন্দ্ৰা কোৱা গাড়ীখন সব মাহিন্দ্ৰা লাভ সব কৰিব পাৰে আছে ইয়াতে अभी याते तो मारुति कार मॉडिफाई करके ना इन्हें बना से तो इधर निशान करे तो इमान नूतन अपना बिशी मानो ब्रो इधर निशान तो नदी का बिशी देरे होगी ना था ये वो तम नूतन साबे तो निशान करे भी इनका मान बाल बड़ा बनाएगी ना तखान पेंटिंग भी अभी मान बाल दिशा टायर खान सब तो मान नूतन बनाए दिशा है बितोड़े एक बार दिखाई दे वो तो है मान ভাল बनाई ना से तो एको चेंज भी करा ना तो मॉडिफाई करा न होय दे तो पहिला के ने तो निशान पहिला के ना तो ये तो ही আছে तखन आरो तो ही बनाई दे ना मान ভাল बनाई दिसे अमान एतो निशना गाड़ी तो नदी का बेसी देरे होइसे एटा तो कुते भी ना पाए हराय जाइसे आरो याते तो एतो एकटा बनाय আছে एनेका हेडलाइट खान भी सबे है मान नतुन अपना भी तो निशान करे तो आजकल भी दिखे ना दिखे तो कमेंट करना जनाई देवे सदिखान इतना तो काम तो खत्म होइसे इतना चावले करे আছে বেশি ভাল বড় হইছে কাম তো কোৱা নিচিনা খালি ইয়াতে আমি এতিয়া বুশিং কাৰণে তো সাউন্ড কৰা এটো ব্যালেন্স রোড বুশিং এটো খুলিবলে পাৰা নাই मतलब বনাবলে পাৰা নাই কিলে মানে লিফট তো খালি হোৱা নাই তো এতিয়া ৰাতি হৈ আছে তখন বন্ধ কৰিবলৈ টাইম হৈ যাইছে তো এটো কাৰণে তো ইমান কিবা তো নহয় হেনে কৈছে তো এনেকাই কৰিনা আজি তো ওলাই যায় আছে কাম তো বেশি ভাল বড় কৰিছে याते सब काम दो हो जाए महेंद्रा लगा अमान वेल्डिंग हो भी क्यों हो भी चाहे तो मतलब हमें वायरिंग लगा भी अपने खान के दिखाई से दिक्की लोग दरजा लोग खाने तो खान मिला बोले सब तो तखान करी दिसे तो ये तो खाने अपने खान भी कितने बार डिमापुर आइसे कोले महेंद्रा लोग ना ये तो खान बना बोले मन तक इसे कोले ये तो जगह भी एक टाइम का से दे को कि ना ये तो वीडियो तो अपने के शेयर कर दिया से तो साथ ही के मान जन बड़ा ये तो वीडियो साइड दिया से अपने सब के थिंग्स जनाई दिया से और दूसरा वीडियो दे लोग ना करा था अपने हम सब के बाय